Hello students, welcome to aspireacademy. Ami last class ki pohisilu the story of Jim Corbett and his arrival at the village. The Queen of the Village chapter 2. Ami ekdom first class ki paisilu how the villagers were petrified. Okay, how the villagers were terrified by the attack of the tiger and how the tiger tormented them. Tarpisot second class ami ki pohilu keneke they were preparing a machan and how there was the arrival of a hunter. Hunter of the story ki boli koa hoise sportsman. Tarpisot ami ki paisilu keneke Jim Corbett ahisile. Keneke Jim Corbett ahi pelai he took possession. Okay, keneke teo gutei proceeding to leadership to loisile. And what did we find? We found out that the hunter finally lost all interest in his skills and he was more worried about his own life. Hetu pohisilu. Tarpisot ami apo ki pohisilu je keneke Corbett along with his crew or along with his people rather went to the men's village. Okay, aru keneke manugarakiye teo alposan hoisile. What kind of hospitality did he receive? Ebilak ami gutei pohisilu. Aji eta next part to start korim. Okay. Pride of pure ancestry is inherent in all man, but nowhere is there greater respect for pure ancestry than there is in India. Aru eta ki boli koise? Amar jibilak ancestors asile. Amar jibilak agor dinor manu asile. Amar forefathers, grandfathers jibilak asile. Teolukor jitu amar great lineage. Teolukok loi pele amar jitu pride. That is inherent boli koise in all men. Inherent mane within. Some manuhor bhitor jen thake. Okay, but nowhere is there greater respect for pure ancestry than there is in India. Kintu writer jane etu koise je pure ancestry. Amar agor dinor generation bilakor karone jitu genuine respect, jitu genuine likeness, he bostu to India ke besi jen kotu nai. Aru teo writer jane etu koise je ami Indian culture te ye bostu to sobotke besi dekhibole pao. There are several different castes of people in the village. This dear old lady administers, but her rule is never questioned and her word is law, not because of the strong arm of retainers, for of this she has done, but because she is a Brahmin, the salt of Indians are Tarvidia. There are several different castes of people in the village. This dear lady administers. Manujuniye bahut belek কাষ্টৰ মানুহৰ লগত থাকে লিংকত আহে কথা পাতে আলপৈচান ধৰে খাবলৈ দিয়ে but her rule is never question কিন্তু তেওঁৰ যিটো rule হেতু never এতিয়াও question again how word is law not because of the strong arm of retainers of these তেওঁ ব্ৰাহ্মণ আছিলে কাৰণে তেওঁ যিটো word হেতু law বুলি কোৱা নাই for she has never done but because she is a Brahmin the salt of India's heart বুলি কৈছে বুজি পাইছা but her rule is never questioned কিয় question নকৰে and how word is law কিয় how word is law not because of the strong arm of retainers কাৰণ তেওঁ ancestor যিটো আছিলে সেইটোৰ পৰা retain কৰিছে কাৰণে নহয় মানে মানুহগৰাকী grandmother forefathers সেইবিলাকৰ যিটো lineage পৰা তেওঁ আহিছে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে নহয় okay not because of the strong arm of retainers for of this she has none এই গুটে বস্তু বিলাকৰ পৰা তেওঁ একো পোৱাই নাই কিহৰ কাৰণে বুলি কৈছে but because she is a Brahmin তেওঁ যেহেতু এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ আছিলে the salt of India আমাৰ যেন ভাৰতৰ নিমখ বুলি কৈছে okay the high prices paid in recent years for health produce have brought prosperity as it is known in India to this hill village and of this prosperity our hostess has had her full share. Aru etia ki koise the high prices paid in recent years for health produce. Jibilak kheti bati kora hoy. Okay, jibilak recent years hoy ase. The high prices hebilakor dam bahut beshi asle mane they were brought and sold in very high prices have brought prosperity. ই eta ভাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিলে. The atmosphere was prosperity. As it is known in India, jitu bostu ami India dekha pao to this hill village and of this prosperity our hostess has had a full share aru amar hostess goraki mane he wife goraki has had a full share তেওঁ share pura asile ei village khonot the string of fluted gold beads
that she brought as a part of her dowry are still round her neck, but the thin silver necklace has been deposited in the family bank. The hole in the ground under the cooking place and her neck is now encircled by the solid gold band. আৰু এতিয়া কৰ্বেটে আমাক এটা তেওঁ married life description দিছে in terms of the possession. ঠিক আছে আৰু কি বুলি কৈছে the string of fluted gold beads that she brought as a part of her dowry are still round her neck. মানুহজনীয়ে ডাউৰিত কি আনিছিলে string of fluted gold beads. Okay, money beads ডাউৰিত আনিছিলে and are still there. Okay, এতিয়াও কেইডাল ডিঙিত আছে কিন্তু but the thin silver necklace has been deposited in the family bank. কিন্তু hey silver necklace dal ক'ত deposit কৰিলে বুলি কৈছে in the family bank. Okay, the hole in the ground under the cooking place আৰু cooking place or তলত যিটো মাটিত গাঁত আছিলে and her neck is now encircled by a solid gold band. The hole in the ground under the cooking place and her neck is now encircled by a solid gold band. মানে এতিয়া তেওঁ ডিঙিত এডাল solid gold band আছিলে. In the far off days, her ears were unadorned. A particular chapter, a particular context of unadorned মানে empty. এনেই generally adorn কৰা মানে শুৱনি কৰা. ঠিক আছে? Unadorned মানে শুৱনি হৈ থকা নাছিলে মানে কাণ দুখনত কাণফুলি নাছিলে. কাণ দুখন যেন তেওঁ খালী হৈ আছিল আৰু সেইকাৰণে কৈছে in the far off days, her ears were unadorned. মানুহজনীৰ কাণ দুখন খালী হৈ আছিলে. But now she has number of thin gold rings in the upper cartilage and from her nose hangs a gold ring. কিন্তু এতিয়া she has a number of thin gold ring. এতিয়া মানুহজনীৰ thin gold ring আছে in the upper cartilage and from her nose hangs a gold ring. Even নাকতো এটা সোণৰ ring আছে 5 inches in diameter, the weight of which is partly carried by a thin gold chain looped over her right ear. আৰু এতিয়া কি কৈছে the weight of which is partly carried by a thin gold chain. যিটো weight নাকটো ফুলিটোৰ আছিলে সেই weightটো কিহৰ লগত compare কৰিছে to a thin gold chain looped over her right ear. Her dress is the same as that worn by all high caste hill women. আৰু এতিয়া কি বুলি কৈছে মানুহগৰাকী dress কেনেকুৱা আছিলে it is the same as that all worn by high caste hill women. হিলি মাইকী মানুহবিলাকে যিটো ধৰণৰ কাপোৰ পিনে হিলি মাইকী মানুহবিলাকৰ যিটো generally dress সেই একেই ধৰণৰ dress মানুহজনীও পিন্ধি আছিলে high caste hill women বিলাকে পিন্ধা ড্ৰেছৰ নিচিনাই মানুহজনীৰো dress আছিলে কি ড্ৰেছটো a shawl, a tight fitting bodice of warm material and a voluminous print skirt. মানুহগৰাকী ড্ৰেছত কি আছিলে shawl এখন আছিলে tight fitting warm material bodice এটা আছিলে and a voluminous print skirt. মানুহজনীয়ে skirt পিন্ধি আছিলে Her feet are bare, for even in these advanced days the wearing of shoes among our hill folk denotes that chaste. এতিয়া আমি ইয়াৰ অকমান sexually explicit এটা material পাইছো in the sense her feet are bare. মানুহজনীয়ে চেন্ডেল পিন্ধা নাছিলে মানুহজনীয়ে খুদা ভৰিৰে আছিলে কিয় for even in these advanced days of the wearing of shoes among the hill folk denote that the wearer is unchaste. Unchaste মানে impure woman যোনে নিজৰ ভাৰ্জিনিটি লুজ কৰিছে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে এটো কৈছে যে যদি কোনোবাই মাইকী মানুহে এই হিলি এৰিয়াত এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিলেজ খনত জোতা চেন্ডেল পিন্ধি থাকে তেতিয়া she is considered as unchaste. মানে মাইকী মানুহ এগৰাকী যিটো chastity সেই chastityটো কিহৰ লগত লিংক কৰিছে জোতা পিন্ধাৰ লগত বা চেন্ডেল পিন্ধাৰ লগত আৰু সেই কাৰণে ইয়াত এটো কোৱা হৈছে যে she was barefoot. মানে তেওঁ খুদা ভৰিৰে আছিল because she was pure. আমি এটো পা কি বুজিবলৈ পাইছো যে the woman was a pure one. She was a chaste one. ঠিক আছে The old lady has now retired to the inner recesses of her house to prepare tea. আৰু এতিয়া মানুহগৰাকীয়ে retired, go back
she has now retired বুলি কৈছে মানে ভিতৰলৈ গুচি গ'ল to the inner recesses of her house ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল okay of her house to prepare tea কিয় গ'ল চাহ বনাবৰ কাৰণে গ'ল and while she is engaged on this plea task you can turn your attention to the Bonia's shop on the other side of the narrow road আৰু এতিয়া আমি এতিয়া আকৌ এটা offbeat instance পাম offbeat মানে এই particular storyটোতকে storyটোৰ লগত লিংক নথকা অকমান outside information হেতু কি যেতিয়া মানুহজনে চাহ বনাবলৈ গ'ল আমাক এতিয়া অৰ্থজনে কৈছে যে ঠিক আছে মানুহজনে চাহ বনা তোমালোকে আহা এতিয়া মোৰ লগত আমি এটা বেলেগ কথা পাতো আৰু সেই বেলেগ কথাটো কি it will draw our attention to the Bania shop Baniar দোকানৰ কথা পাতো দোকানখন কেনেকুৱা আছিল দোকানত কি কি বস্তু পাইছিলে দোকানত কোন কোন মানুহ আহিছিলে all these things okay Baniar shop on the other side of the narrow road আৰু ক'ত আছিলে সেই ঠেক ৰাস্তাটোৰ সিপাৰে আছিলে বুলি কৈছে the Bania too is an old friend Bania জনো মোৰ এজন old friend বুলি কৈছে having greeted us and presented us with a packet of cigarettes he has gone back to squat cross-legged on the wooden platform on which wheels are exposed আৰু এতিয়া কি কৈছে having greeted us and presented us with a packet of cigarettes মানুহজনে আমাক গ্ৰীট কৰি পেলাই মাতবুল কৰি পেলাই ভালকে আমাক cigaretteৰ পেকেটটা দি পেলাই he has gone back to squat cross-legged মানে ভৰিৰ ওপৰত ভৰি উঠাই মানুহজনে বহিবলৈ ধৰিলে on the wooden platform squat কৰা নিচিনাকে তললে ভৰিৰ ওপৰত ভৰি দি বহি ক্ৰছ লেগ দুইটা ভৰি উঠাই পেলাই wooden প্লেটফৰ্মখনত বহি যিখনৰ ওয়্যাৰবিলাক এক্সপোজ হৈ আছিল আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে these wares consist of the few articles that the village folk and wayfarers need in the way of atta rice dal ghee salt stale sweets purchased at a discount in the Nainital Bazaar hill potatoes fit for the eatable of a king enormous turnips so fierce that when eaten in public they make the onlookers eye water cigarettes and matches a tin of kerosene oil and the near platform and within reach of his hand an iron pan in which milk is kept simmering throughout the day আৰু এতিয়া আমি এই গুটি এসপেক্ট বিলাকত আমি কি পাইছো যে বনিয়াৰ দোকানত কি go on to signify and reiterate the eatables which are found at the shop of Bania আৰু হেবিলাক কি হেবিলাক হৈছে আটা ৰাইস ডাল ঘি salt sweets এই গুটি এসপেক্ট বিলাক items that are found at a discount rate in the Nainital Bazaar at the Bania shop ঠিক আছে hill potato cigarette turnip a milk which is kept simmering throughout the day বুলি কৈছে মানে সিমত দি থোৱা গাখীৰ গোটেই দিনৰ দিনটো উতলাই থৈ দিয়া বুলি কৈছে as the Bania takes its seat on the platform his few customers gather in front of him আৰু যেতিয়া Bania জনে নিজৰ প্ল্যাটফৰ্মত নিজৰ সিটটো লয় his few customers gather in front of him তেওঁ কিছুমান কাস্টমাৰ আহি পেলাই তেওঁ সন্মুখত গ্যাদাৰ কৰে বুলি কৈছে মানে ভিৰ লগায় first is a small boy accompanied by an even smaller sister who is the proud possessor of one piece all of which he is anxious to invest in sweets আৰু এতিয়া আমি কি গম পাইছো description of the visitors to the shop of Bania মানে Baniar দোকানখনলে কোন কোন আহে হেবিলাকৰ আমি এটা description পাইছো এতিয়া আৰু এতিয়া ফাৰ্স্ট কোন বুলি কৈছে is a small boy প্ৰথমতে এটা সৰু লৰাৰ ডেসক্ৰিপচন পাইছো who is accompanied even by a smaller sister মানে হে সৰু লৰাটোৰ লগত তাতকেও সৰু এজনী ছোৱালী আছিল who was his sister who is the proud possessor of one piece piece মানে it's a currency এতিয়া কি কৈছে যে সেই ছোৱালীজনী হাতত one piece আছিল all of which he was anxious to invest in sweets মানে লৰাটোৰ মিঠাই কিনিবলৈ মন আছিল taking the piece from the small gubbly hand the Bania drops it into an open box আৰু সেই ছোৱালীজনী কোমল হাতখনৰ পৰা gubbly handখনৰ পৰা লৈ পেলাই Baniaই কি কৰিলে he drops it into an open box এটা খুলি থোৱা বক্সত সুমুৱাই দিলে পেলাই দিলে then waving his hand over the tray to drive away the wasp and the flies he picks up a square sweet made of sugar and curd
breaks it in half and puts a piece into its eager outstretched hand. মানে যিমান মানুহ ৰৈ আছিলে মিঠাই খাবৰ কাৰণে মিঠাই কিনিবৰ কাৰণে outstretch মানে হাতখন এনেকে আগবঢ়াই দিয়া outstretch কৰা মানে আগবঢ়াই দিয়া যিমান হাত ৰৈ আছিলে মিঠাই খাবৰ কাৰণে মিঠাই কিনিবৰ কাৰণে সেই সব হাত বিলাকত যেন বনিয়াই after driving away the wasp and fly মৌমাখি বিলাকক খেদি পেলাই মৌমাখি বিলাকক এনেকে সাইড কৰি পেলাই বনিয়াই কি কৰিলে square sweet এটো পুৰা square shape মিঠাই উঠালে made up of sugar and curd দৈ আৰু চেনিৰে বনোৱা এটো পুৰা square shape মিঠাই উঠালে উঠাই পেলাই breaks it in half আধা টুকুৰা কৰিলে okay and puts a piece into its eager outstretched hand আৰু এটুকুৰা আধা আধা এফাল এফাল সব আগভাগি থকা হাতত দি দিলে বুলি কৈছে next comes a woman of the depressed class okay next আমি এটা কি পাইছো এগৰাকী এনেকুৱা মাইকী মানুহৰ ঘটনা আমি পাইছো who is of the depressed class মানে who is of the poor class who has 2 annas to spend on her shopping okay মানুহজনী হাতত কিমান পইচা আছিল বুলি কৈছে 2 annas 1 anna is invested in atta the coarse ground wheat that is the staple food of our hill folk আৰু এটা কি কৈছে সেই যিমান 2 anna আছিল হে 2 anna এক আনা কিহত ইনভেস্ট কৰিলে আটা কিনিলে আটাটো the coarse ground বুলি কৈছে coarse মানে c o a r s e coarse মানে rough okay coarse মানে খহটা coarse ground wheat that is the staple food of our hill folk staple মানে main আমাৰ hill folkৰ পাহাৰীয়া মানুহৰ main food বুলি কৈছে and 2 piece in the chorus of the 3 qualities of the dal exposed on the stall আৰু বাকি 2 piece chorus of the 3 qualities of the dal exposed on the stall খনত তিনিটা বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ ডালি আছিল ওকে chorus সবতকে বেয়া সবতকে poor সবতকে rough কোৱালিটিত ইনভেস্ট কৰিলে মানে she was not having money to eat good she was not having money to buy something which is generally brought by the higher caste which is generally procured or purchased by the higher people ঠিক আছে with the remaining 2 piece she purchases a little shawl and one of the fierce turnips and then with a respectful salam to the bania for he is a man who commands respect she hurries off to prepare the midday meal for her family আৰু এতিয়া কি কৈছে remaining 2 piece যি 2 piece বাকি আছিল তাৰ পৰা অলপ নিমখ কিনিলে আৰু এটা fierce turnip কিনিলে okay with a respectful salam তাৰ পিছত বনিয়াজনক সালাম কৰি পেলাই তেওঁ ঘৰৰ খানা বনাবলৈ গুছি গল আৰু কি কৈছে যে বনিয়া was someone who commands respect মানে বনিয়াজনক সকলো মানুহে সন্মান কৰিছিল বুলি কৈছে he was someone who commands respect while the woman is being served the shrill whistles and the shouts of the men herald the approach of a string of picked mules carrying cloth from the Muradabad handlooms to the markets in the interior of the hills আৰু এতিয়া আমি এটা বেলেগ ইনস্টেন্স গম পাইছো হেতু কি while the woman is being served যেতিয়া মানুহজনী বস্তু দি আছিল the shrill whistles and shouts of the man herald the approach of a string of packed mules আমি packed mules অহা গম পাইছে মানে pack of mules হাৰগৰু অক্সৰ নিচিনা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ mules আহিলে এবিলাকে কি কৰি আনিছিলে carrying cloth from the Muradabad handloom to the markets কাপোৰ আনিছিলে ওকে herald the approach বুলি কৈছে herald মানে announce এই গুটে এবিলাকৰ যেন announcement লৈ আহিছে ওকে কাপোৰ আনিছিলে the sweating mules have had a stiff climb up the rough road from the footholds আৰু mule বিলাক যেন sweat কৰি আছিল ঘামি আছিল had a stiff climb stiff মানে rough climb okay they had a rough climb from the foothills বিলাকৰ পৰা যেন climb to বহুত rough আছিল a piece is worth about a farthing but is itself made up of 3 smaller coins called pies okay এতিয়া a piece is equal to 3 pies
4 pies make an anna, 16 annas a rupee, and while they are having a breeder, the 4 men in chairs have sat down on the bench provided by the banya for his customers and are treating themselves to a cigarette and a glass of milk. আৰু এতিয়া কি কৈছে যে 4 pies make an anna. 4 পাইছে 1 আনা হয় আৰু 16 আনা 1 rupee 1 rupee 16 আনাই 1 rupee হয়. And while they are having a breeder, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কথা পাতি আছিল, the 4 men in chairs have sat down on the bench provided by the banya, আৰু মানুহজনে বনিয়াই দিয়া বেঞ্চখনত বহিলে, who for his customers are treating themselves to a cigarette and a glass of milk. আৰু তেওঁলোকে cigarette আৰু গাখীৰ খাই আছিল. Milk is the strongest drink that has ever been served at this shop. এই দোকানখনত দিয়া সবতকে strong drink to কি গাখীৰ বুলি কৈছে. Or any other of the hundreds of wayside shops throughout the hills, except for those few who have come in contact with what is called civilization, our hillmen do not drink. মানে milk to এতিয়া কি বুলি কৈছে, is one of the costliest drink. যোন civilized, যোনে civilization to কি বুজি পাইছে, অকল civilized মানুহবিলাকে গাখীৰ খাই বুলি কৈছে, আৰু বেলেগ hillmen বিলাকে যেন গাখীৰ নাখায়, সেইকাৰণে যোনে গাখীৰ খায় they were considered কি civilized. Okay, drinking among women in my India is unknown. আৰু মোৰ ইণ্ডিয়াৰ মোৰ ভাৰতবৰ্ষত মাইকী মানুহৰ মাজত গাখীৰ খোৱাটো যেন কোনেও বুজিয়ে নাপায়. Drinking among women in my India is unknown. No daily paper has ever found its way into this village, and the only news the inhabitants get of the outside world is from an occasional trip into Nainital and from wayfarers, the best informed of who are the packmen. আৰু packmen বিলাকেহে কেতিয়াবা কিবা খবৰ আনি দিয়ে, নহলে এইখন গাঁৱত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ পেপাৰ আহি পোৱা নাছিলে, কোনো ধৰণৰ নিউজ আহি নাপায়. On their way into the hills, they bring news of the distant plains of India, and onto their return journey, a month or so later, they have news from the trading centers where they sell their wares. আৰু এতিয়া কি কৈছে, on their way into the hills, they bring news of the distant plains of India. আৰু হিল বিলাকলে আহোঁতে সিহঁতি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান প্লেইন আছে, ডিষ্টেণ্ট প্লেইন আছে, সেইবিলাকৰ নিউজ লৈ আহে, আৰু এমাহৰ পিছত যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ জাৰ্নি কৰে, they have news from the trading centers, নিজৰ বস্তু বেচা ট্ৰেডিং চেণ্টাৰ বিলাকৰ খবৰ আনে. The tea the old lady has prepared for us now is ready. You must be careful how to handle the metal cup filled to the brim, for it is hot enough to take the skin off your hands. আৰু এতিয়া সেই মানুহজনীয়ে চাহ বনাবলৈ যে গৈছিলে, চাহ কাপ এতিয়া হৈ গল বুলি কৈছে, কিন্তু আমাক এইটো বস্তু কেয়াৰফুল কৰি দিছে যে আমি মেটেল কাপটো হেণ্ডেল কৰিবলৈ জানিব লাগিব. which is filled to the brim, একেবাৰে পাৰলৈকে চাহ আছিলে, মুখলৈকে চাহ আছিলে, আৰু ইমানেই গৰম বুলি কৈছে যে আমাৰ হাতৰ ছাল এৰুৱাই দিব পাৰে, মুখৰ ছাল এৰাই যাব পাৰে. Okay, interest has now shifted from the packman to us, and whether or not you like the sweet hot liquid, you must drink every drop of it. আৰু এতিয়া এইটো কৈছে যে তোমালোকে চাহকাপ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা সেইটো কথা নাই, তোমালোকে প্ৰতি ড্ৰপ খাবই লাগিব. For the eyes of the entire village whose guest you are on you, and to leave any dregs in your cup would mean that you did not consider the drink good enough for you. Now we find something really interesting. Okay, and what is this? যি মানুহ গেষ্ট হৈ পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আহে, যদি চাহ খাবলৈ দিওঁতে যদি চাহৰ টোপাল, okay, ড্ৰেগছ অকমানো যদি থাকি যায়, কাপত যদি চাহৰ টোপাল থাকি যায়, সেইটোৱে কি ইণ্ডিকেট কৰে বুলি কৈছে, that you did not consider the drink good enough for you. মানে তোমাক দিয়া চাহকাপ তুমি ভাল বুলি নাভাবিলা, you did not consider it to be good, তুমি চাহকাপ খাই বেয়া পালা, সেইটো ইণ্ডিকেট কৰে. Others have attempted to offer recompense for hospitality, but we will not make this mistake, for these simple and hospitable people are intensely proud, and it would be as great an insult to offer to pay the dear old lady for her cup of tea as it would have been to offer to pay the banya for his packet of cigarettes. আৰু এতিয়া কৈছে যে মই যদি মানুহজনীক চাহকাপ খুওৱাৰ কাৰণে পইচা দিওঁ, সেইটো এটা ইনচাল্ট হৈ যাব, আৰু এইটো কাৰ নিচিনা হ'ব, বনিয়াক পইচা দিয়াৰ নিচিনা, মোক চিগাৰেট খুওৱাৰ কাৰণে. অকে, কিছুমানে ৰিকম্পেন্স কৰিবলৈ বিচাৰে হস্পিটেলিটিৰ কাৰণে, পইচা দিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু সেইটো এটা ভুল কৰা বুলি হ'ব. অকে, সেইটো এটা ইনচাল্ট বুলি ধৰা হ'ব. So as we leave this village, which is the only one of the many thousands of similar villages scattered over the vast area viewed through your good field glasses from the top of China, where I have spent the best part of my life, you can be assured that the welcome we received on arrival
and the invitation to return soon are genuine expressions of the affection and goodwill of the people of my India for all who know and understand them. আৰু এতিয়া কেনেকৈ শেষ কৰিছে আমি চেপ্টাৰটো কেনেকৈ শেষ কৰিছো অথৰজনে কৈছে যে where I have spent the best part of my life. এতিয়া এই গোটেই বস্তুবিলাক গোটেই যিটো ভিলেজ লাইফ তেওঁ কৈছে যে তোমালোকে যিটো ভিউ টপ হিল টপৰ ওপৰৰ পৰা দেখিবা এই গোটেই গ্ৰাছ ফিল্ডবিলাক তোমালোকে দেখিবা where I have spent most of my life. You can be assured that the welcome we received on arrival was pretty good and the invitation to return soon আকৌ আহিবৰ কাৰণেও আমাক ইনভাইট কৰা হৈছিলে are genuine expressions of affection বুলি কৈছে এইটো বস্তু কি genuine expressions of affection মানে the people were quite gentle, the people were quite good-hearted, and the goodwill of people in my India for all who know and understand. Etu ki boli koise expressions of affection and goodwill mane manhor morom kar morom mur India who all know and understand them june buji pai thik ase eneke ami chapter to shek korilu and thus Jim Corbett paints a detailed description of the people of their hospitality alongside the atrocities of the tiger who forms the main plot apart from the subplot based on the banya, based on the wives, based on the hospitality and the overall narration of Jim Corbett to be one of the finest hunters that India has ever produced. ঠিক আছে পঢ়িবা ভালকে চ্যাপ্টাৰটো I hope যে তোমালোকৰ গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুবিলাক মই line by line তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছো even after that যদি কিবা ডাউট আছে feel free to reach out to us Aspire Academy contact কৰিবা আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি কিবা ডাউট আছে ধুনীয়াকৈ কমেন্ট বক্সত লিখি দিবা and we will surely get back to you ঠিক আছে thank you